Oke, setelah kita bantuin, kita lanjut ikut raweh. Sholat raweh, Beb. Yuk, kita sholat raweh bersama Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim di lantai 6. Assalamualaikum nih, jamaahnya sudah di sini. Jadi teman-teman, hari biasa nih yang terawih satu baris. Nah kalau hari Minggu full sampai belakang, masya Allah. Satu baris kurang lebih antara 11 sampai 12 jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Masya Allah. Hari ini luar biasa ya, mantap jiwa. Kita menunggu Bapak Muhaimin, beliau belum hadir. Alhamdulillah nih Bapak udah datang, beliau udah hadir, Masya Allah nih. Jamaahnya 2 baris, Alhamdulillah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. التراويح جامعة رحمكم الله صلاة لا إله إلا الله. Alhamdulillah jamaahnya 2 baris. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة الوتر 3 ركعات مع القنوت جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك عيش السعداء ومجاورة الأنبياء ومنازل الشهداء والصبر على البلاء صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. اللهم إنك عفو كريم آمين. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في كل زمان آمين. في رمضان وفي غير رمضان. آمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة آمين. وأزمنة مديدة. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا آمين. ولوالدينا آمين. وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد آمين. وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. سبحان ربك يا رب رب العزة العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين. Ya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja cukup, kasih satu aja. Gak ada, nggak apa-apa di sana. Jalan fitrahnya. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah kita telah diberikan kesempatan, kekuatan, taufik hidayah sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat fardhu isya, sunnahnya dan juga tarawih witir. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allahumma. Dan bersyukur malam ini kita memasuki malam yang keberapa, Bu? Hafal semua ya karena mau lebaran. 28 ya? Berarti kalau satu bulannya 29 hari, ini jatuh pada hari Jumat ya.
dan besok malam terakhir kalaupun diumumkan nanti lebarannya diumumkan pada Kamis malam ya. Tampaknya di Indonesia sudah banyak war-warnya akan berkolaborasi dengan Muhammadiyah. Jadi lagi-lagi kita tunggu keputusan Menteri Agama dan juga dari MABIN itu Persatuan Majelis Agama Islam Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 1 menit lagi, tidak lama lagi atau tinggal 1 hari lagi atau 2 hari lagi kita masih berperang melawan apa perang itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu ya, lihat bukan perang Amerika, Israel, perang Iran ya. Kita memerangi lebih dahsyat lagi ya, musuhnya adalah hawa nafsu ya. Untuk sekedar mengingatkan bahwa setelah kita menang dalam peperangan ini dan kita menyambut hari apa namanya, kemerdekaan atau kemenangan? Kemenangan. Ada 1 Syawal, ada beberapa poin ya sunnah Nabi yang perlu kita lakukan. Saya jelaskan 2 poin saja. Nah, sebenarnya ada 10 poin di waktunya karena sempit. Yang paling penting adalah ketika kita menyambut kemenangan ya setelah berperang berjuang selama 1 bulan ini ya, dianjurkan oleh Nabi untuk mendeklarasikan, untuk melaungkan, meneriakkan kata-kata laungan takbir ya. Jadi kemenangan kita bukan kalau menang langsung pergi kemana, disco ataupun bar gitu ya, atau joget-joget. Bukan itu bagi orang Islam. Kemenangan apapun yang kita raih, kita langsung meneriakkan takbir, tahmid ya, tahlil ya. Jadi nanti pada 1 Syawal ya, Kamis malam insya Allah akan kami umumkan, share semua di Facebook ya, di WhatsApp. Setelah maghrib menjelang isya insya Allah sudah ada pengumuman ya. Jadi kalau memang lebarannya tanggal 20 berarti jatuh pada hari apa? Jumat ya, dan berarti besok terakhir tarawihnya ya. Jangan Jumat malam datang ke sini nggak ada orang nanti Bu ya. Jadi lihat kepada pengumuman ya. Kemudian kapan kita mulai bertakbir itu ya, dalam ilmu fikih kita disunnahkan, dianjurkan setelah maghrib kita sudah bisa mulai bertakbiran ya Bu ya. Ya, karena kita hidupnya di negeri orang ya Bu ya. Silakan takbiran sendirian ataupun video callan dengan teman keluarga ya, dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil apa bukan beneran, nanti dikiranya mau di mesin baca udah takbiran. Nah, bukan. Jadi contoh, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaungkan takbir, karena takbir itu membaca Allahu Akbar yang artinya apa? Apalagi Bu, lemah, miskin, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya, hanya Allah yang hebat di dunia ya. Sebab itu pelajaran yang kita dapatkan dari takbiran itu ya adalah menjadi manusia yang paling tawadhu. Apa tawadhu? Humble, low profile ya. Bahasa Jawanya apa? Adab, asor ya biar. Jadi jangan membusungkan dada ketika kita meraih kemenangan ya. Hubungi Allah dengan mengagungkannya ya. Sementara kitanya harus meninggalkan jabatan, profesi ya, titel yang sampai 1 meter titelnya ya Bu ya. Jangan sombong ya. Sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
hanya Allah yang sombong. Boleh nggak Allah sombong? Boleh, malah wajib. Ya, dalam Asmaul Husna disebutkan sebagai Al-Mutakabbir. Ada nggak? Ada ya Bu ya, Al-Mutakabbir. Jadi jangan sekali-kali kita ngomong di Hongkong ini, awas lu ya, Hongkong ini milik aku. Wah, bisa ditemplang ya Bu ya. Tapi kalau yang ngomong Allah, wajar nggak? Wajar. Jangankan Hongkong, se-Asia Timur kalau yang ngomong Allah, bahwa Asia Timur ini milik Allah, wajar nggak? Wajar. Seluruh dunia, dunia akhirat semuanya milik siapa? Milik Allah. Nah, jadi itu manfaat ya. Kita membaca takbir, kita harus menundukkan, menanggalkan ya keangkuhan, kesombongan, ya, ketakaburan kita ketika melakukan apa? Takbir. Kemudian yang kedua, ya, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sunnahnya memang di lapangan ataupun di masjid ya, karena lapangannya susah. Ya. Di masjid ya, maka upayakan sunnahnya adalah kita makan terlebih dahulu ya Bu ya. Jangan sampai ditinggalkan, ini sunnah Nabi. Sebelum kita pergi menuju ke lapangan ya, sholat Idul Fitri, jangan lupa isi perut walaupun hanya sebutir semangka, kan gede-gede biar kenyang ya Bu ya. Atau sepiring apa ya, kalau ibu yang masak, tapi saya kira mungkin susah ya, bikin opor, bikin lontong ya Bu ya. Mau lebaran ini pada sedih apa enggak nanti ini Bu? Ya wajar ya Bu ya. Saya dari tahun berapa lebaran di luar negeri, dari tahun 84. 4 tahun saya nggak pulang waktu kuliah. Ya biasa begini, mahasiswa ya. Untungnya banyak teman-teman dari negara-negara lain. Jadi jangan lupa isi apa? Perut ya, diisi dulu supaya apa? Tidak diprotes kita oleh perut. Ya, kenapa begitu? Karena kita telah membiasakan selama 30 hari yang lalunya ya, perut kita isi dengan makanan sahur. Jadi perut juga perlu rutinitas ya. Artinya kalau kita nanti lapar ya, kemudian kita misalnya terutama ibu-ibu nih ya, antriannya panjang, misalnya panas, tidurnya kurang, perutnya kosong ya Bu ya, desekan, lama antri, apa yang terjadi Bu? Mungkin geblak ya, tahu geblak, bisa jatuh semaput ya Bu ya. Nah ini jadi berjaga-jaga supaya kita mengisi paling tidak kurma lah dengan nyeruput kopi ataupun teh hangat ya Bu ya, untuk sekedar mengisi ya, ganjel perut kita. Kemudian yang ketiga, satu lagi saya tambahkan, supaya kita disunnahkan untuk bebersih diri ya, mandi, shampoo ya Bu ya, perwangi-wangian, dan pakaiannya harus mengenakan pakaian yang Baik. terbaru apa termahal? Terbaik. Nabi menyebutnya terindah atau terbaik. Itu Nabi nyebutnya, bukan terbaru, termahal, bukan. Karena tidak setiap muslim memiliki duit ya Bu ya untuk belanja. Maka Nabi mengatakan walaupun bajunya sudah 4 tahun nggak pernah beli, carilah di antara baju-baju yang 4 tahun itu, cari yang paling bagus. Dan itulah yang harus dikenakan ya. Dengan mengenakan baju yang indah, yang bagus ya, ini akan menyedapkan ya pemandangan mata orang lain ya. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk setelah sholat ya Bu ya, setelah sholat dianjurkan untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan terakhir biasanya tradisi silaturahmi ataupun halal bihalal. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih apa semangat ini Bu mau ditinggalkan Ramadan? Sedih. Yang benar Bu,
sedih-sedih senang ya Bu ya. Ya, yang sangat senang banget ya syaitonir rajim. Kenapa saya akan senang banget? Karena nanti 1 Syawal kebanyakan manusia umat Islam kembali lagi kepada dosa-dosa ya Bu ya. Gampang maksudnya ya menggodanya. Sementara yang paling takut khawatir adalah malaikat. Malaikat menangis sekarang nih. Ya, mengkhawatirkan, takut kitanya apa? Tradisi sebelum Ramadan lagi ya Bu ya. Jadi aktivitas Ramadannya tertinggal lagi dan lain sebagainya yang tidak bisa menindaklanjuti kegiatan Ramadan. Baik, saya kira itu. Mari kita tutup dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu